Maayong adlaw mga igsoon ug higala diha ni Kristo Jesus. Ania na jud ta sa ikasiyam na yugto ning atong pagtulun-an mahitungod sa understanding God's absolute sovereignty. Sa Bisaya na hubad, pagsabot sa hingpit nga pagkasoberano sa Dios. Part 9 na kita. Labi kayo ni na importante na topic, no? Busa bulahan kayo tong nagasunod jud ani atong topic. Apan kung wala ninyo seryosuha pag-aplikar ang atong mga nakatunan diri, sama lang ta sa tao na gisulti sa Biblia na makita nato sa James chapter 1 verse 22. Apan pamatud-i ang inyong kagalingon. Unsaon na to pagmatud sa tong kagalingon? Nga magbubuhat sa pulong ug dili lamang tigpaminaw nga naglimbong sa ilang kaugalingon. Kung ikaw permi lang naminaw ug wala nimo giaplikar ang mga pulong sa Dios, gilimbungan lang nimo ang imong kagalingon. Kung ikaw tinud-anay sa imong paglakaw sa Dios, ikaw magapaminaw ug ikaw magaaplikar sa pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Sa makausapa giawhag ko kamo sa pag-review sa atong mga nilabay na yugto ug kani makita ninyo sa Miles 7 sa akong YouTube channel under MYLC7 Miles 7 ug didto ninyo matan-aw ang part 1 hangtod sa part 8 sa atong pagtulunan. Atong balikon og basa ang mga implikasyon, pipila ka implikasyon na atong natuki na sa una, no? Una, unsa ganitong una? God is all-knowing and man is not. Ang Ginoo kabalo sa tanang butang ug ang tawo wala. Ikaduha, God does all things for His pleasure. Gibuhat sa Dios ang tanan para sa iyang himaya ug kalipay. Ikatulo, God is in control of everything. Ang Diyos nagkontrolar sa tanang butang. Ikaupat, God's sovereignty encompasses time and space. Ang pagkasoberano sa Diyos naglangkob sa panahon ug luna. Ikalima, God's will can override man's plan. Ang kabubuton sa Dios makahimo o patigbabaw sa plano sa tao. Ikaunom, God choose eternally who will be saved. Ang Dios nagpili sa walay katapusan kinsa ang maluwas. Ikapito, God declares the end and also the means. Ang Dios nagpahayag sa katapusan ug usab sa pamaagi. Ikawalo, God's sovereignty can turn man's disobedience for His glory. Ang pagkasoberano sa Diyos makapabalik sa pagkasinupakon sa mga tao alang sa iyang himaya. Ikasiyam, God's will does not negate human choice. Ang kabubuton sa Diyos wala magsalikway sa pagpili sa tao. Ikanapo, the sovereignty of God is counterintuitive to those who are proud. Ang pagkasoberano sa Diyos dili makaturunganon para sa mga mapahitason. Ika-11, God's sovereignty is manifested in His providence. Ang pagkasoberano sa Diyos gipadayag diha sa iyang pagtagana. Ika-12, God's sovereignty provides the ultimate comfort against the worries of the world. Ang pagkasoberano sa Diyos naghatag og kinatas-ang kahupayan batok sa mga kabalaka sa kalibutan. Ika-13, trusting in God's sovereignty is assurance of salvation. Ang pagsalig sa pagkasoberano sa Diyos maoy kasiguruhan sa kaluwasan. Ika-14, the love of God for the elect established by His sovereign will. Ang gugma sa Diyos alang sa mga pinili, gitukod pinaagi sa iyang soberanong kabubuton. Ika-15, God's sovereignty is a sobering warning against the unfaithful. Ang pagkasoberano sa Diyos may usa ka makapahinuklog nga pasidaan batok sa mga dili matinumanon. Ika-16, God's sovereignty is congruent with His eternal attributes. Ang pagkasoberano sa Diyos nahiuyon sa iyang walay katapusang mga hiyas. Ika-17, God's sovereignty preserves the faithfulness of His word.
Ang pagkasubirano sa Dios nagatipig sa pagkamatinumanon sa iyang pulong. Naay uban mga tao na mangita jud og lusot sa ilang pangaturungan. Ingon sila, nagtuo ko na ang Dios makagagahom. Pero wala lang ko nagtuo na ang iyang pulong sobirano usab. Mga igsoon, basin nalimot mo na ang tanan, buhat, lihok ug paghunahuna ug pulong sa Dios sobirano usab. Ang iyang pulong nagpaila kung kinsa ang atong Dios. Walay bisag usa ka nato na makaila sa Ginoo kung wala pa ang iyang pulong. Mao na ayaw buwaga ang Dios ug ang iyang pulong kay usara na siya. Ang nahigugma sa Dios, nahigugma usab sa iyang pulong. Balikon nako. Ang nahigugma sa Dios, nahigugma usab sa iyang pulong. Kung soberano ang Dios, maupod ang iyang pulong soberano usab. Kung ang pulong na nigawas sa imong baba bastos gani tungod kay imong pagkatao bastos pod. Ayaw bulaga ang imong pulong sa imong pagkatao. Atong basahon sa Luke chapter 6 verse 45b. Apan ang tao kuno nga dautan, magbuhat og dautan gikan sa mangilad nga mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Kanang tao na dautan, magasulti ka nagdautan na pulong gikan na siyang kasing-kasing. Kay kung ang unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mauusab ang iyang gisulti. Klaro kayo mga igsoon ha? Kung unsa kuno'y naa siyang kasing-kasing, mausa na ang mga pulong na magawas siyang baba. Ayaw bulaga ang imong pulong sa imong pagkatao. Ha? Unsa gani mo gawas sa atong baba, maupo na ang hulagway sa atong pagkatao. Ining-ani pud ang atong Ginoo. Atong basahon sa Isaiah chapter 40 verse 8. The grass withers, the flower fades, but the word of God will stand forever. Ha? Basin lisod sabton sa in-English, atong basahon sa Bisaya, ha? Ang balili malaya, ang bulak mga laya, apan ang pulong sa Dios unsa? Mulungtad sa kahangturan. Ang pulong sa Dios unsa? Mulungtad sa kahangturan. Duharay imong pilion. Mutuo ka ng iyang pulong mulungtad o dili ka mutuo. Mas mulungtad pa ang pulong sa Dios kaysa bituon sa langit. Mas mulungtad pa ang pulong sa Dios kaysa bulan, kaysa adlaw, kaysa tanang binuhat, kay ang pulong sa Dios mao ang Dios. Ayaw na lang ko ang mga panultion na mituo man ko sa Ginoo. Ang kamatuoran mga igsoon, no, wala kami tuo sa Ginoo. Pero brother my legs, mituo lagi ko sa Ginoo. Ha? Lagi. Wala ko musulti na wala mo mituo og Ginoo. Ang akong gisulti ang Ginoo na imong gituhuan, dili ang Ginoo sa Biblia. Kay ang Ginoo sa Biblia nagasulti na siya sobirano ug ang iyang pulong sobirano usab. Apan wala man ka nagtuo ng iyang pulong sobirano, nan ang imong gituhuan dili ang Ginoo sa Biblia. Daghan man gud ang mga piki na bersyon na sa Biblia karon, mauna dili ko basta-basta na makatuo o makasalig. Sakto ka. Daghan bitaw ang mga bersyon, daghan gani mga bersyon na mga piki karon, sama lang na daghan pong bersyon na piki na sa bag karon, sa mga piki na bag na naa karon, Louis Vuitton, unsa na siya, Yves Saint Laurent. Kabalo mo unsay mga labing gipiki ng mga bag sa kalibutan karon. Ang una kaning YSL, ambot mao ba ning pagka-pronounce, Yves Saint Laurent, Hermes bag, ug ang ikatulo Gucci bag. Nganong daghan man piki aning mga perti kamahal na mga bag. Ingon gani sila, ang pinakamahal kuno na bag na nabaligya mukabat og 3.8 bilyones na dolyares ang presyo sa bag. Ha, kung ato nang bayluan sa pesos,
200 million pesos ang kantidad ni ana makagaba na presyo. Pila nakakabalay ang matukod sa 200 million pesos, no? Mauna daghan kay mupiki, kay ngano man kay mahal man siya. Dili gani mahal, walay mupiki ana kay usik-usik lang na sa panahon. Nakasabot si Satanas na walay lain pang mas bililhon, mas mahal na butang sa kalibutan, na mas bililhon sa tanang kalibutan, gawas sa Biblia, kay nasayod si Satanas daang pulong sa Dios ug ang tanan na magasunod ni ini ug nagtuo ni ini maluwas. Sa ato pa paninguhaon jud niya na daghan piki sa Biblia para malibog ang mga tawo. Daghan piki ang Biblia na version karon. Pero wala na nagpasabot na walay tinuod na version. Sakto ba na pangatarungan tungod kay daghan piki but pasabot dili na lang kamubasa sa Biblia, sayop na pangatarungan. Ang tibuok Biblia mga igsoon nilangkob og 66 ka libro. Ang duha ka pangunahing pinulungan, ang Hebrehanon o Griego o pipilang gagmayng bahin Aramaic. So tulo ka buok Hebrehanon, Griego o Aramaic mao ni ang original language. Ang Old Testament karaan na kasulatan ug ang New Testament tulo ka language ni siya. Kay tungod ang halos tanan tawo sa kalibutan dili man ta kabalo og mubasa og Hebrew, Griego og Aramaic, mao na kinahanglan i-translate jud ang original language sa atong lingwahe na masabtan sama sa English og Cebuano. Mao na kinahanglan i-translate siya para atong masabtan. Kaning Bible mo ni siya ang the most sold, most distributed, and most translated book in the whole world. Sumala pa sa Guinness World of Records mga igsuon, ang Biblia mao ang labing na baligya na libro sa tanang kalibutan, sa tanang panahon nga adunay gibanabana nga 5 billion nga kopya nga gibaligya, gipanghatag o gitranslate sa 3,315 nga sinultihan og mga dialekto. Sa tanaw ninyo mga igsoon og higala, kinsa kahanggahom ang nagpreserba ni ini. Sa pagkakaroon ay 4 ka Cebuano na bersyon, akong gibutang diri 4 ka Cebuano na bersyon na atong mapilian unsa man na sila. Ang Maayong Balita MBB, ikaduha Bag-ong Maayong Balita ug ang ikatulo ang Pulong sa Dios. Nalay 4 ka bersyon karon na atong mapalian sa Cebuano. Sa in-English pa, sa English na version na ay over 100 plus ka English version. Mas daghan mapilian sa English kaysa Cebuano. Unsay pasabot ana, dili tanan version na masaliga nato kay sama sa gisulti nako ninyo ganiha, daghan peke na version karon. Pero wala na nagpasabot na dili na lang ta mobasa sa Biblia. Tungod ba kay daghan corrupt sa atong gobyerno? Na dili na to sundon ang balaod sa gobyerno? Dili na mao dili na mao. Walay perpekto na gobyerno, maupod na walay perpekto na Biblia gawas sa original na language kay halos tanan Biblia karon gihubad man gikan sa original na lingwahe na Hebrew, Greek ug Aramaic. Pasabton ta mo sa English usaray pulong na love kaning gugma. Pila man ka klase na pulong sa gugma ra sa Cebuano, sa in English pod love ra pod.
Pero sa Greek, daghan ang klase sa gugma na ay eros, romantic love, na ay storge, family love, na ay philia, friendship love, o agape, unconditional love. So karon nasabtan na ninyo, wala na nagpasabot na sayop na ang pagkabuhat o pagkahubad. Dili lang jud perpekto na makahulagway. Pariha ba sa pulong na sovereign, sa Greek Basilios, sa in English sovereign, sa Cebuano naabay ka ng hubad sa sovereign. Mao na ako na lang gi-transliterate pagkasoberano. Wala tay igo na buhat sa Cebuano na sovereignty, mao na ako na lang gi-transliterate. Sounds like na lang pero pariho ang pasabot. Unsay pasabot ni ini? Mamili ta og Biblia. Dili man perpekto pero pinakaduol sa pagkahubad sa original. Naay mga version sa English na masaligan sumala sa mga inila na mga scholars ug daghan na nakabasa. Unsa maning mga version na akong gisuscribe na basahon ninyo? Una, ang King James Version. Naapoy lain no nga kay tungod kay ang King James Version sa karaan di nato masabtan kay old language naman. Naapoy gitawag og New King James Version. Ikaduha, New International Version. Ikatulo, English Standard Version. Kani siyang King James Version, balikon ako, pinakailado ni nas na version. Ang NIV mo ni ang pinakabalansi, tali sa kahukma ug sayon sabton og basahon. Pero kaning English version mo ni pinakaduol, word by word translation, pero dili lang sayon sabton. NASB, nakakuha ning ESB, ako mismo galisod ko og sabot og basa. Anita sa NASB ang ikaupat mga igsuon unsa ni mao ni nga akong personal na gigamit karon. Kay sama sa gisulti halos tanan scholar mo nagsulti pod na mao ni ang pinakaduol na hubad og sayon basahon. Ang last na masaligan nato na bersyon na nindot pod bag-o ni siya, murag gi-update ni siya pare-pareha sa NASB na accurate pod ang pagka-translate, mao ang gitawag nato og Legacy Standard Bible, LSB. Naay pangutana, does the translated Bible remain inspired word of God? Ang hubad nga Biblia nagpabilin bang inspiradong pulong sa Dios? Unsa may tubag ni ana? Yes, without a doubt, as long as it faithfully and accurately translated from the original. Yes, sa walay pagduha-duha, basta kini matinud-anong usa ka tukma nga paghubad. Ug sama sa akong gisulti ganiha ang mga Biblia na bersyon sa English na atong masaligan sa paghubad mao ang King James Version, ang NIV, ang ESV ug ang NASB ug LSB. Okay? Napay uban pero kanilang sang akong gihatag na example For example, ang original language sa pulong na Jesus sa English, sa Greek gitawag og Yeshua Christos. Sa in English, Jesus Christ. Sa Cebuano, Hesu Kristo. Lain-lain man ang pagkahubad pero usara ang pasabot. Mauna eksakto na pagkahubad sa pulong, inspirado gihapon, gikan gihapon na sa ginhawa sa Dios na atong masaligan. Ayaw mo pangatarungan, pastor. Dili na lang kumubasa sa Biblia, kay dili ko kasalig na sakto ba ni na pagkahubad. Mga igsoon, kung ikaw nagdrive ka og sakyanan, ug ikaw hubog, ug naglikoy-likoy ang imong dagan, karon gipara ka sa pulis, o gitagaan kag ticket, o gipriso pa jud ka kay nameligro ka sa uban kinabuhi sa sibilyan. Niatubang ka sa judge, pwede ba na mga tarungan ka? Judge,
Wala magkukabalo na paglapas day na sa balaod ang mo drive na hubog. Pwede day na. Ignorance of the law excuses no one. Dili na siya igo na pangatarungan. Ang sulti sa Biblia, mao ni sulti sa Biblia ha, ikaw magapamalandong sa iyang pulong adlaw o gabi. Sa ato pa imo ng responsibilidad na mangita sa saktong hubad sa pulong sa Dios. Dili ka mga tarungan sa Ginoo na dili ko kasalig sa mga bersyon karon sa Biblia. Imo ng responsibilidad ang mangita sa sakto na bersyon aron ikaw makapamalandong sa pulong sa Dios adlaw o gabi. Karon, nakuhisgot ninyo ha? Kaning gitawag nato og historical periods in the eradications of the Bible. Mga panahon sa kasaysayan sa mga pagwagtang sa Biblia. Kung ang Biblia tinuod na pulong sa Dios, maka-expect jud ka na maninguha jud maayo si Satanas na iyang ladlagon ni ang Biblia. Na ay mga yugto sa kasaysayan sa kalibutan diin adunay mahinundanon o konkretong paningkamot si Satanas sa pagguba sa Biblia. Ang una atong hisgutan si Emperor Diocletian. Emperor Diocletian ang unang nagmando sa paglaglag sa mga simbahan sa Kristiyano ug sa pagsakmit sa Kristohanong mga kasulatan o Biblia na nikabat og napulo ka tuig. Sa ato pa ang unang tao na suko kayo sa mga Kristohanon ug suko kayo sa mga libro na Biblia na iyang pagsunugon ug iyang panglutuson ang mga tao na nagkupot og Biblia. Mao si Emperor Diocletian. Ang ikaduha mao ang Roma Katolika na karon mao ang pinakadato ug pinakadako na reliyon sa tibuok kalibutan sa panahon sa medieval inquisitions from 12 to 15 centuries. Gilutos ang mga denominasyong protestante. Gidili ang pagbasa o gimanduan ang pagsunog sa mga Biblia na nilungtad og 300 ka tuig. Kung nag-ingon mo na perting kadautan ni Emperor Diocletian, wala na'y mas dautan pa kaysa Roma Katolika, kaysa 300 ka tuig ilang gilutos. Gibana-bana mga igsoon ha. Pangutana ang inyong kagalingon mga igsoon ha, mao ni siya. Kung tinud-anay pa na sila ang tinud-anay na relihiyon, nganong ila mang gilutos o gidid-an ang mga tao sa pagbasa sa Biblia? Gibana-bana na naa sa 96 ka milyon ka tawo ang namatay tungod sa paglutos sa mga Roma Katolika. Mas grabe pa kadaghan kaysa Holocaust na 6 milyon sa panahon ni Hitler. Muisgot ganita og pinakadautan na tao sa kalibutan, abtik kay makahinumdum ang tao. Si Hitler wala la Diyos, pero wa Diyos nakahinumdum sa Santo Papa sa panahon sa medieval inquisition. Ngano ka no? Kamo nalay mag-igo og sabot ni ana. Usa sa inila na Bible scholar, sa usa sa pinakadako na hinungdan sa pag-translate sa Bible sa King James Version kay kaning tawhana gitawag og William Tyndale, ngalan na William Tyndale sa 1536, usa ka scholar sa Biblia na gisunog sa estaka sa Roma Katolika. Unsay sala niya nganong gisunog siya? Tungod sa mga sala sa paghubad sa Biblia sa English. Sa English mga igsoon, mo lang na hinumdumi mga igsoon ha. Grabe ang kalagot sa Katolika, Roma Katolika dito sa mga Protestante na nag-translate sa Bible into English. Mga gobyerno o kadagkuan na determinado sa pagwagtang sa Biblia apan wala makahimo nganuman kay sama sa akong gisulti
Ang Biblia pulong sa Dios na soberano og dili mapugnan. Unsa pa lain, gawas sa Roma Katolika ikatulo ang French Revolutions, gadilipod sila sa mga Biblia ilabong gisunog. Sa panahon ni Hitler sa Nazi Germany 1930 to 1940s na nikabat sa 6 ka milyon mga tao na matay. Gidilipod ang Biblia. Ikalima, panahon sa communist regime sa China sa 20th century, gidilipod hantod gani karon. Og labot na ni karon ang North Korea. Kung ikaw mailhan na Kristohanon, patyon ka hangtod sa mga igsoon sa imong mga anti, uyuan, iyaan, hangtod sa ikatulo ka generasyon mapriso og mamatay. Ang pinakahigugma na libro sa kalibutan, maupod ang pinakagikalagutan na libro sa tibuok kalibutan, kay walay lain na libro sama niini. Kay kini dili ordinaryo na libro. Kay libro kini sa kinabuhi na naghatag mismo sa pulong sa Dios alang sa atong kadaugan ning atong kinabuhi. Brother Mylix, daghan kay mga tao karon na dili mo tuo sa Biblia. Ay natural, daghan kay mga tao na dili Kristohanon, mao na daghang batok ug supak sa Biblia. Ayaw kahibulong ana mga igsoon ug higala. Sa nilabay, atong gisgutan na daghang kayong dili malimod sa pagmatuod sa Biblia. Unsa galito ang una? What are undeniable proofs of the Bible? Una, gisgutan nato ni siya, historical and archaeological evidences. Mga ebidensya sa kasaysayan o arkeolohiya. Sa ato pa, daghan kayong mga nadiskubre na mga arkeolohiya na nagpamatuod na ang Biblia tinuod. Walay sama sa libro sa kalibutan, sama sa Biblia na grabe kayo, nagipailalom sa daghan ng mga pagsulay, pinaagi sa kasaysayan o arkeolohiya. Dili na nako ni siya balikon o gisgot tagsa-tagsa. Kung gusto mo makabalo, tanawan ninyo ang part 8 ning atong pagtulunan. Dinhinata sa ikaduha, prophetic fulfillment, katumanan sa propesiya. Nakabalo ba mo mga igsoon na naana sa 2,000 ka propesiya ang tukma na natuman gikan sa Old Testament ug natuman diha o bisan sa Old ug New Testament naana sa mga 2,000 ka propesiya ang natuman. Pangutana, pila man ka propesiya ang natuman sa Quran? Sa Quran. Pila man ka propesiya ang natuman sa Quran, kaning libro sa Muslim? Wala og naaman gani, dili klaro og dili sigurado. Unsa may example sa propesiya sa Bible na natuman? Daghan kayo mga igsoon. Una, the birth of Christ na makita nato sa Micah chapter 5 verse 2, gisgutan na mataw si Kristo sa Nazareth, gisgutan na siya. Ug makita sa Micah 5:2 na tinud-anay na siya. Ikaduha, makita nato the death and suffering of Christ, ang kamatayon o kasakit ni Kristo na gisgutan sa Isaiah 53. Kung magbasa mo sa Isaiah 53, klaro kayo ug tukma kayo ang gisgutan gayud sa kamatayon ug kasakit ni Kristo Jesus. Unsa pa? Israel as a nation, gitagna ang pagkahimugso sa Israel ingon na usa ka nasod nga kani nahitabo sa 1948 na ang United Nations gibalik sa mga Hudiyo ang nasod sa Israel. Klaro kay nang gisgutan diha. So, daghan kay mga katumanan o propesiya sa Biblia na nagpaila og natuman jud og walay sama aning libro ang Quran. Walay bisag usa ka propesiya na natuman mga igsoon, ug kung naa man kaha dili klaro. Dili sama sa Biblia na naa na sa 2,000 ka propesiya, nagpaila lamang na ang libro na Biblia ang libro na pulong sa Dios. Napailain mga igsoon ang ikaupat,
Babylon's fall na makita sa Jeremiah 50 to 51, nagtagna sa pagkahagbong sa Babylonia, sa pagkalaglag niini ug sa pagkahubas sa suba sa Euphrates ni adtong 539 BC by the Persians, sa pagbuntog sa mga Persyano. Kung nakainumdum mo na ang Israel gisakop sa Babylonia tungod ana ang ilang giangkon ang tanan kabtangan sa templo sa Ginoo. Sa Daniel chapter 5 hambugiro kayo si King Belshazzar, no? Sa Daniel, makita sa Daniel chapter 5 na si King Belshazzar iyang gisugo pagpakuha sa tanan gold o silver na kupa na gigamit sa templo para sa Ginoo. Inumdumi na kaning mga galimaton sa Ginoo gitawag ni siya og balaan, kay sagrado ni siya, kay pinalahi ni para sa Ginoo. Sama sa usa ka Kristohanon, sa dihang gihatag nimo ang imong kagalingon diha ni Kristo, pinalahi na ka. Maupod ang galamiton, pinalahi pod, sagrado po na siya. Sa panahon ni Belshazzar, nianang gabi una nakasala siya kay iya og ang iyang officials og ang iyang mga asawa og iyang mga puyo-puyo miinom sila gikan aning mga gold and silver gikan sa templo sa Ginoo. Nag-inom sila bino og nagdaig sila sa ilang mga Diyos nga bulawan og plata, bronze, puthaw, kahoy ug bato. Gihugaw-gawan nila o gipasipala nila ang galamiton para sa Ginoo. Imo ganing bugal-bugalan ang Ginoo, pagasilutan jud ka. Og sa makita nato sa Jeremiah, ang tagna na ang Babylonia mahagba. Ang Babylonia mahagba, pero kay dako lagi ilang hambog. Labi na ni King Belshazzar na walay makabuntog kanila tungod kay ang Babylonia gipalibutan og dako na suba og baga na parel. Gipalibutan ang Babylonia og dako na suba og baga na parel. Pero sama sa tagna na gihubas ang suba, pinaagi og pagkalot og kanal, og ang kanal nga nagpasimang sa agas sa suba, mao na nagpaugas sa suba og niadtong gabi una. Samtang si Haring Belshazzar nagsaulog sa usa ka o selebrasyon, gipatay siya sa mga Persian. Ining ana katukma ang tagna sa propesiya sa Biblia. Walay sibyat tungod kay ang tagna sa propesiya ang Ginoo mismo ang author. Ang ikalima, the judgment of Tyre na makita sa Ezekiel 26 to 28 ni Alexander the Great ni adtong 332 BC. Kaning lugar sa Tyre lisod kayo ni sakupon, kay naani sila usab baga na paril ug ang ilang lugar pod gipalibutan pod og suba sama sa Babylonia. Busa hambugiro kaning taga Tyre, kay nagtuo sila na walay makabuntog sa ilaha. Apan si Alexander the Great, iyang gikuha ang dagkong yuta bato sa Tyre. Kay duha man ni ang Tyre, no? Ang Tyre na syudad na ay duha ka buok, naa sa uga, naa sa suba, ang uban pod naa sa yuta. So katong unang giilang gibuntog ang katong Tyre na naa sa yuta, o ang gibuntog nila ang tanan ng mga bato sa syudad sa Tyre, ila dayong butang didto sa suba hangtod mo toy himo nilang labnganan sa mga sundalo ni Alexander the Great. So klaro kay mga igsoon na tukma kay ang Biblia. Ang ikatulo, scriptural mo ni siya mga igsoon, no? Unsa to siyang una gani, historical and archaeological evidence. Ikaduha, prophetic fulfillment. Ikatulo, mo ni siyang gitawag nato og scriptural consistency, pagkamakaunayon sa kasulatan. Unsa may pasabot ani? Intay lang ni pasulata ang napulo ka tawo
si kinsa si Jose Rizal. Tanawa kung magkapariha ba tanan storya mahitungod kang Jose Rizal. Di ba magkalain-lain ang ilang opinyon mahitungod kang Jose Rizal? Imagine ninyo ang Biblia na naglangkob sa 66 ka libro, gisulat sa 40 ka tawo naglain-lain na propesyon o ginikanan, gikan sa tulo ka lain-lain na kontinente, ug may gitas-on na kapin sa 1,500 ka tuig na kadugayon. Ha? Tulo ka lain-laing pinulungan apan nahinuyon gyapon ang ilang istorya ug nakasentro gyapon ang ilang istorya kang Hesus ug sa ilang ebanghelyo. Mo lang na hinumdumin yung mga igsoon, ha? Mo na gitawag na to og scriptural consistency. Ang Biblia, balikon na ko gisulat, ha? Sa 66 ka libro, sa tulo ka kontinente, sulod sa 1,500 ka tuig, sa tulo ka pinulungan. Ug ang ilang pulong nagkatukma tanan. Unsa may but pasabot na tinuod lain-lain ang gasulat, pero isara ang author ni ani ug mao kana ang balaang espiritu. Ang ikaupat mga igsuon, ha, gitawag nato ni siya og ancient manuscript evidence, mga ebidensya sa karaang manuscript. Ha? Mga ebidensya sa karaang manuscript. Mo ni siya ang una, unsay but pasabot ani siya mga igsoon. Una na gitawag na tog 24,000 manuscript ang nadiskubrihan. Sa ato pa mga igsoon, naay mukabat og 24,000 ka mga manuscript ang nadiskubrihan mahitungod sa Biblia. Sa ato pa, makasalig ta tungod kay daghang kay mga sulat na naskubrihan na kaning gisulat sa Biblia natukma. Ang ikaduha na atong masabtan, 95% accurate. Tukma jud sa kaning 24,000 na ilang nadiskubrihan, 95% accurate. Ang 5% na gitawag lamang nato og variance. So sabot pasabot aning variance, spelling, punctuation, comma, margin that does not affect the whole gospel message. Sa ato pa, na sila yung mga nadiskubrihan na mga sayop, gignagmayng sayop na kulang sa kama, kulang sa punctuation, walay margin, o kaning mga butanga wala nakaapekta sa tibuok mensahe sa Biblia. So, makita nato na ang ebidensya, ha? Klaro kayo na ebidensya mga igsoon. Kaning gitawag na tog ancient manuscript evidence, mga ebidensya sa karaang manuscript. Walay sama na libro na kadaghanon na nadiskubrihan sa una, sama sa Biblia. Ang ikalima, dili malimud na pagmatuod sa Biblia. Evidences from first-hand witnesses, mga ebidensya, gikan sa mismong nakakita sa mga saksi. Nganong importante man kayo ni? Sa korte, usaray saksi sa krimen dawaton gihapon, balikon ako sa korte, bisag usaray saksi gawaton gihapon, ngano man kintahay ang biktima sa rape, mutugan sa balaod, nagi-rape siya aning tawhana, dawaton gihapon na sa korte, o kung mapamatud-an pinaagi sa investigasyon na tinuod gani na kaning tawhana nag-rape, mapriso na siya. Unsa pakaha ang kadaghanon ang mga saksi sa kinabuhi ni Kristo. Ha? Ang una mga igsuon na ebidensya from first-hand witnesses, ang the 13 original apostles. Ha? Ang 13 original, nanon ingon makog 13 original apostles mga igsuon tungod kay paghuman ni Judas, na naman gipili pod pag-replace kang Judas, og aning 13 ka apostoles, upat niini ang actual writer sa Biblia. Sila ang mga gitawag nato na mga inner circle na saksi sa tanang ministro, milagro,
paglangsang sa krus ug pagkabanhaw ni Kristo sa kamatayon. Mao ni na ang 13 original apostles, importante kini sila na ebidensya. Ang ikaduha, mao nga gitawag nato si Apostle Paul mismo. Sa 1 Corinthians chapter 5 verse 8, si Apostle Paul nakakita kabanhaw ni Kristo. Apostoles Pablo ang usa sa gigamit ni sa Ginoo sa pagsulat sa daghang libro sa Biblia. So siya usab usa ka lig-on na ebidensya na si Kristo Hesus, ang pagkatao ni Kristo Hesus tinuod gayud. Ikatulo, the other disciples diha sa kinabuhi ni Kristo na siya'y nahimong mga disipulo na kadaghanon sa 500 kabuok na kita nato sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 11. Sa ato pa, sobra sa 500 katawo ang nakasaksi sa kinabuhi o kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Pangutana, himo ra ba nilang tanan? Buot nimong pasabot silang tanan andam jud mamatay ni Kristo alang sa ilang pamakak? Pangutana, kaning 500, sobra ka 500 na mga first-hand witness, himo-himo rabi nila na si Kristo tinuod gayod. Andam na ni silang mamatay. Pinaagi lang silang bakak na nakabalo man ta na kung ikaw Kristohanon, anang panahuna, ikaw pagalutuson o patyon sila sa mga Roma. Sa Roma kay naay sugo gikan sa emperor nga ginadili ang pagkakristohanon. So, kaning evidences from first-hand witnesses, importante kayo ni sila. Na ang ikaunom natong ebidensya, second-hand witnesses from early church fathers, first and second church leaders. Mao ni sila ang gitawag nato una si Eusebius sa Caesarea, usa ka unang historiador sa simbahan. Siya nagsulat og mga libro mahitungod sa kinabuhi ni Kristo ug ila pong gisulat ang kinabuhi sa mga apostoles. Okay, dili gapon mo katuo nga ang disipulo sila ni Kristo ug silang tanan na makak anhita karon sa ebidensya gikan sa segunda manong mga saksi kay sila ang mga naunang amahan sa simbahan ug sila suhito sa kinabuhi ug kamatayon sa mga apostoles. Mao ni sila nganong nakabalo ko kay ang kinabuhi aning mga tawhana nakasulat man sa mga record sa kasaysayan ni Eusebio Caesarea, usa ka unang historiador sa simbahan. Ang ikaduha ng mga historiador mao ni si Clement of Rome, nagisgutan nako ganiha, Ignatius of Antioch and Polycarp. Nagsulat sa kinabuhi ug kamatayon sa apostoles, mao nakabaluta unsay nangahitabo nila Pablo, unsay nahitabo nila Peter, nila James, ang mga una natong apostoles tungod sa kasulatan nila Clement, Polycarp ug Ignatius ug Eusebius. Mao gihapon nimong pangatarungan, bias ni silang tanan kay mga Kristohanon ni sila ug tumo ra ni nila aron anhita sa mga saksi na dili Kristohanon. Di makakatuo ka kay kani himo-himo ra man ni sila, sinulat ra man ni sa mga Kristohanon, dili ka katuo. Di anhita sa dili Kristohanon, non-Christian witnesses. Una, si Flavius Josephus, ang first century Jewish historian. Dili na Judas las Kristohanon ha. Talks of Jesus as a wise man and doer of wonderful works. Sa ato pa na mga sulat na nadiskubrihan og nakita ang iyang mga sinulat mahitungod kang Kristo. Dili ni sila Kristohanon. Ikaduha, Tacitus talks of the death of Jesus. Naagyapon siyang mga sinulat ang kamatayon ni Kristo. Sa ato pa, klaro na siya na ebidensya gikan sa mga first-hand witnesses Christian, second-hand witnesses Christian o dili Kristohanon ang kinabuhi ni Kristo na nahisulat sa Biblia. Ang ikatulo mga igsoon, si Pliny the Younger, ang Roman governor. Iyan nadiskubrihan siyang sulat, giunsa nila pa og paglutos ang mga Kristohanon na nagsimba kang Hesus na Ginoo. Ang ikaupat si Lucian og
of Samosata mocks Jesus and his followers in his book. Usa ka Lucian nga kabugal-bugal kang Hesus ug sa iyang mga sumusunod diha sa iyang mga libro. Ikalima, Talmud. Unsa maning Talmud mga igsoon, mao ni mga sulat sa mga Hudiyo, daghan mga inilan ng mga Hudiyo, labot na ang mga Pariseo na nasuko kang Kristo Jesus. Collection of Jewish writings referring of Jesus and his works. Og daghan pa kayong mga kasulatan na nagpaila na si Kristo tinud-anay nagisimba sa daghang magtotoo na Dios. Balikon nako, dili ni sila mga Kristohanon. Apan ang ilang mga sulat og libro nagpamatuod na si Jesus dili tumutumo o himo-himo lamang sa imahinasyon. Ilalong sa korte mapriso ang tao pinaagi lang sa usa ka saksi. Apan ang saksi ni Kristo dili maihap. Apan ikaw tao dili gyapon makatuo tungod kay ang imong kasing-kasing bato. Ang tao na nagmata na daan lisod kaayo pukawon, ngano man ang iyang garbo dili makadawat na si Jesus tinuod. Ang ikapito na ebidensya mga igsoon gitawag natog na dili malimod, matawag natog evidences from science, mga ebidensya na gikan sa siyensya. Unsa man ni siya mga igsuon? Una, gitawag natog suspension of the earth na gisgutan sa Job 26 verse 7. Gikan ni siya sa siyensya ang pagkasuspende sa kalibutan na makita sa Job 26 verse 7 sa wala pa mahimo ang spaceship mga igsuon. Walay nahibaw-an mahitungod sa kalibutan. Apan ang Biblia nagsugid na ang kalibutan naglutaw sa wala, nakasuspende. Ang ikaduha, the shape of the earth, Isaiah chapter 40 verse 22. Ang porma sa kalibutan sa unang mga tao hangtod gani karon daghan nagtuon ang kalibutan patag. Apan nagsulti na daan ang Biblia na makita sa Isaiah chapter 40 verse 22 na ang porma sa kalibutan unsa lingin. Ikatulo, blood is the liquid of life. Leviticus chapter 17 verse 11. Ang dugo may tunugdan sa kinabuhi. Mamatay ang tao kung magpaagas ang dugo o kaha ma-infected ang dugo. Diha pod makita sa dugo ang daghan klase na sakit sama sa cancer, sama sa kasing-kasing, sakit sa kasing-kasing, anemia, HIV, hepatitis, STD, liver disease o daghan pa kaayo. Sa wala pa nahimo ang microscope na makahimo pagstudyo sa sakit na makita sa dugo, naguna na ang Biblia paghisgot na ang dugo mao ang tinugdan sa kinabuhi. Ang ikapupat, infectious disease require quarantine. Unsay but pasabot ana ang makatakod nga sakit kinahanglan lainon gayud para dili makatakod. Kini gisgutan sa Leviticus chapter 13 verse 45 to 46. Sa wala pa mahibal-i sa mga sayantipiko, naghisgot na daan na ang Biblia na lainon ang naay sakit aron dili makatakod. So daghang kay mga igsuon na ang Biblia naguna na sa wala pa na diskubrihan sa atong mga sayantipiko. Ang ikalima mga igsuon, innumerable stars in the universe, ang dili maihap na bituon sa langit na makita sa Jeremiah chapter 33 verse 22. Ang mga tao sa una na wala pa nahimo ang telescope, nagisgot sila na ang bituon na alamang sa gidaghanon na gatos. Ug sidahang nakaimbento na sila og mas maayo na telescope, ilang giusab ang ilang tagna, ingon sila naa sa lilibo ang mga bituon sa langit. Apan sa dihan nakaimbento na sila og telescope na nang ilang telescope naa na jud sa space, ila na pong giusab ang ilang tagna. Ningon na sila karon na ang kadaghanon sa bituon dili maihap. Apan dugay ra naghisgot ang Biblia na ang bituon sa langit dili maihap sa tawo. Ug daghan pa kay mga sayantipiko na ebidensya, pangutana. Anaabay kumpara sa libro sa kalibutan sama sa Biblia? Wala mga igsuon. Walay libro na naghisgot na daan mahitungod sa bituon.
Ang ikawalo na dili malimud na ebidensya, the profound life, words, and death of Jesus Christ. Ang pagkamahinungdanon nga kinabuhi, mga pulong o kamatayon ni Hesukristo. Ha? Kung nagtuo ka na si Kristo dili lamang tao, ha? Dili lamang tao kung dili Diyos usab siya, nan nagtuo sab ka na walay makalabaw sa iyang kinabuhi, pulong o kamatayon, ug mao kana si Kristo Jesus. Walay tao sa kalibutan sama ni Kristo, gikan sa iyang pagpanganak, sa pagkatao na ang mga anghel sa kalangitan nangantas sa himaya sa iyang pagkatao. Nabay usa ka tawo ning aning kalibutan nang tanang anghel manganta? Wala. Nabay tao na sama ni Kristo na walay bisan usay sala. 1 Peter chapter 2 verse 22. Wala siya makabuhat og sala, ni hingkaplagan ang limbong sa iyang baba. So klaro kay mga igsoon ha. Kumpara ang iyang kinabuhi sa mga founder sa mga inila na relihiyon karon. Ha? Makaako ba sila pag angko na wala sila'y sala? Si Muhammad na founder sa Muslim, mismo ang Quran ni angkon na si Muhammad makasasala. Pangutana, pila man kaasawa ni Muhammad pertindaghana? Nakasulat sa Wikislam na 11 kabuok asawa niya, 4 ang iyang gibuwagan ug 2 ang iyang gihimong sexual na ulipon. Pila kalibo ang gipatay ni Muhammad, labot na mga bata, tigulang og babayi. Perting daghana mga igsoon. Pangutana, mao ba na ang founder sa reliyon? Pangutana, ikumpara ang iyang kinabuhi diya ni Kristo. Ikumpara ang kinabuhi ni Kristo sa uban mga founder, sa Hinduism, sa Buddhism, sa uban pang mga reliyon. Kung naabay sama sa kinabuhi, sa pulong o kamatayon ni Kristo Jesus, wala mga igsoon. Wala. Nabay tao na sama ni Kristo sa iyang milagro? Si Moses na daghang gibuhat ni milagro, apan si Moses naggamit sa gahom sa Ginoo, apan nagagamit si Kristo mismo sa iyang gahom. Ug makita nato diri sa Mark chapter 2 verse 5, ingon siya, hingingnan niya ang paralitiko, "Son, your sins are forgiven." Kinsa may tao na makapasaylo sa sala, gawas ni Kristo Jesus. Dirita sa John chapter 14 verse 6, Jesus mitubag, "Ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi." Unsa pa yung gisulti diri sa John chapter 8 verse 12, "Ako ang kahayag sa kalibutan." Ha? Nabay tao na makasulti ni ana, "Ako mao ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi, ako ang kahayag." Nya moingon mo na buutan siyang tao. Kung dili na siya Ginoo, buang-buang na siya. Na mauna ayaw kog patalang hugi. Ayaw siya patalang hugi na buutan kay siyang tao. Naagay tao na moangko na siya dalan, kamatuoran o kinabuhi. Dili na siya Ginoo. Kung dili buang-buang na siya. So duharay pilian nimo. Either buang-buang si Kristo o tinuod ang iyang gisulti. Siya ang kahayag, siya ang dalan, siya ang kamatuoran o siya ang kinabuhi. Kay siya Diyos na makagagahom sa tanan. Maghisgot ta sa kamatayon ni Kristo. Nabay sama sa kamatayon ni Kristo? Atong basahon mga igsoon, Matthew 27 verse 51b, "Nauyog ang yuta og nagapikas ang mga bato, og nangaabli ang mga lubnganan og daghan mga lawas sa mga balaan nga nangatulog nga nangabanhaw, ug nangagula sila gikan sa lubnganan, ug haman sa iyang pagkabanaw sila milungsod sa balaang syudad ug nagpakita sa kadaghanan." Sa pagkamatay ni Kristo, ang kalibutan naglinog og grabe, ug daghang mga tao na patay na nabanhaw sa lubnganan. Pangutana mga igsoon, naabay tao na imong nailhan na sama na namatay sa iyang kamatayon na ay nangabuhi ug nabanhaw? Ang ikasiyam nga dili malimud na ebidensya sa pagkatinuod sa Biblia mao personal testimony and of many. Personal nga pagmatuod
ug sa daghan. Sama ko kaninyo mga igsuod, mao ni akong personal na testimonya ug testimonya sa ubang tao. Dili ko mas bright kaysa ninyo, dili ko mas maalamon kaysa ninyo, o kaha mas kabalo kaysa ninyo. Usara ang akong gipanghinambog na ako gikaluyan sa Ginoo o gibag-o o kanako og ang iyang grasya nagasustinar kanako. Bisag ang akong kinabuhi walay bili. Ang labing bililhon sa tanan si Kristo ra busa nangamuyo ko kaninyo. Ablihi ang inyong kasing-kasing ug tilawi ang katamis sa iyang gugma. Nayusa ka tawo na bisan sa unsang argumento dili gayud siya motuo ni Kristo ug sa dihang naay tigulang na nangutana sa iya ha. Sir, kabalo ka ba unsay lami sa mansanas na akong gigunitan karon? Ang tubag sa tao, wala oy. Unsaon gud ako pagkabalo? Ha? Na wala man ko katilaw anang mansanas na imong gigunitan. Ang tubag sa tigulang mao kini, sakto ka. Busa ayaw dayon sulti na dili tinuod si Kristo kay wala ka katilaw sa katamis sa gugma ni Kristo. Ug mao kini ang personal na testimonyo nako. Ayaw niyo gusgahi kay wala mo katilaw sa katamis sa gugma ni Kristo sa akong kinabuhi. Karon balikon nako ang gisulti nako ganiha. Kung dili ka katuo na soberano ang Ginoo, nandili pud ka katuo na soberano ang iyang pulong. Sa ato pa kung soberano ang iyang pulong, tagaan nato og pagtagad labaw sa tanan ng iyang pulong. Tungod kay dili ni siya pulong na gikan sa tawo. Pulong kani gikan sa balaan ug makagagahom na Dios. Si Kristo, si Hesus Kristo gitawag na siya og pulong ug mao na siya ang gisgutan sa John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, pulong, and the Word was with God, and the Word was God. Jesus is the living Word. Mao kana siya ang buhi na pulong, mga igsoon. Ang Hesus gitawag og buhing pulong, ang Biblia gitawag pod og sinulat na pulong. Nganong gitawag man ang Biblia na sinulat na pulong? Tungod ang matag litra sa Biblia nagatudlo kang Kristo. Gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, ang sentro sa istorya sa Biblia mao si Kristo. Ang sinulat na pulong nagpaila sa Dios sa buhing pulong. Ang sinulat na pulong nagpaila sa buhing pulong, ug ang buhing pulong mao si Kristo Hesus na anak sa Dios. Ang pagsunod sa sinulat sa pulong mao'y pagsunod sa buhing pulong. Bisan kapila ka pa moangkon na Kristohanon ka, apan wala ka gasunod sa sinulat na pulong, baka kun ka. The more you get to know the written word, the more you know Jesus. Wala kay pagigugma sa sinulat na pulong, kay wala kay pagigugma sa buhing pulong. Ang gugma nimo sa sinulat na pulong, nagpaila kung higugma nimo ang buhi na pulong na mao si Kristo Hesus. Si Haring David gitawag sa Dios na nag-apas sa iyang kasing-kasing. Mabasa na to na sa Acts chapter 13 verse 22. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, after my own heart. Sa Bisaya pa, nag-apas sa akong kasing-kasing. Mo ni gisgot ni sa Ginoo, bahin kang David. Si David kuno nag-apas sa kasing-kasing sa Dios. Nagpaila sa gugma ni David sa Diyos. Buot pasabot gusto niyang permi na mahimaya ang Diyos sa iyang kinabuhi. Mao po ning gisulti sa Psalm chapter 119:97. Mo ni sulti ni David ha. Gigugma ko og maayo ang imong balaod.
ang kadako sa gugma ni David sa Dios gipakita niya sa kadako sa iyang gugma sa pulong. Sa unsang paagi niya gipakita ang iyang gugma sa pulong? Mao ni mga igsoon ang sumpay ha. Pinaagi mao ang akong pagpamalandong sa tibuok adlaw. Pangutana balik, giunsa pagpakita ni David ang iyang gugma sa Dios, pinaagi siyang gugma sa pulong sa Dios, sa pagpamalandong sa pulong sa Dios sa tibuok adlaw. Wala gani kay gugma sa pulong sa Dios tungod kay wala kay gugma sa Dios mismo. Mga igsuon ug higala pamati ako ninyo ha. Kung kamo nagatuo mo na ang Diyos soberano, kamo usab nagatuo ng iyang pulong soberano gayud. Deuteronomy chapter 11 verse 18, basahan ninyo, ipahimutang kining akong mga pulong diha sa inyong kasing-kasing ug hunahuna. Higot sila sa inyong mga simbolo, sa inyong mga kamot, ug higot kini sa inyong mga agtang. Unsay pasabot ni ana mga igsoon, tagai, pagtagad ang akong pulong, ang pulong sa Dios labaw sa tanang butang. Labaw sa tanang butang. Para dili mo malibot, ihigot sa inyong agtang, ihilugot sa inyong mga kamot. Mao ka na kaimportante ang pulong sa Dios mga igsoon. Labi kayo ni kaimportante ang pulong sa Diyos na mismo ang mga Protestant reformers sa panahon sa 16th century, nagmugna sila og 5 ka solas. Unsa maning 5 ka solas? Mga kinauyukan na pagtuo sa Kristohanon, sa Kristyanismo. Kaning 5 mo ni kinauyukan na gibarugan sa usa ka tinud-anay na Kristohanon. Unsa man ni sila? Sola Scriptura, ikaduha sola fide, ikatulo sola gratia, ikaapat sola Christus, ikalima soli Deo gloria. So kaning 5 importante kanisya. Maghisgot taning sola Scriptura mga igsoon, scripture alone. Dako kaayo ha na posibilidad na dili ka Kristohanon kung dili ka motuo sa Scriptura, sa pulong sa Dios. Kay mauni ang haligi sa kamatuoran sa pagtuo. Apan kung maghisgot ta, unsay labing importante na kabahin sa prioridad. Kabahin sa prioridad. Aning 5 ka solas, unsa may pinaka-importante? Kaning tanan, labi kayo na importante. Pero nay usa diri na labing importante kabahin sa prioridad. Unsa man ni sila, kaning gitawag nato og sola Scriptura, kay mao kani ang pundasyon aron makatuo ka sa tanan solas. Dili ka makatuo sa sola fide, sola gratia, sola Cristo, sola Deo gloria kung wala ka nagatuo sa una sola Scriptura. Bisag unsaon pa nimo kalig-on na Kristohanon, bisag unsa pa ka kailado sa simbahan, mausab jud ka ug moabot ang panahon na ikaw mulikoy sa imong pagtuo kung ikaw wala nagabarog na ang Biblia ang nag-inusarang libro sa kamatuoran. Mga igsuon ug higala, dili na sa usab nato nimo human ang atong pagtulunan karon. Ato ning tapuson sa sunod natong kita, magampo kita. Labing gamhanang Diyos makagagahom sa tanan. Nagasalig kami ng imong pulong mo, among pundasyon sa among pagtubo ug pagsalig diha kanimo. Tudloi kami sa pagigugma kanimo, pagigugma sa imong pulong, sa pagpamalandong sa imong pulong, Amahan. Tudloi kami sa paghatag og bili labaw pa sa tanang bililhon sa kalibutan. Kay imong pulong lamang ang maghatag na mog kusog, maghatag na mog kalig-on sa pagkinabuhi na Kristohanon, Amahan, na lig-on sa pagtuo, na lig-on na dili mapaling-paling, Amahan. Tudloi mi o Dios na motubo sa kaalam. Tudloi mi a Dios na masimba ka na mog mahimaya sa among kinabuhi ug pagtagad sa imong pulong sa pag-ampo ug sa pagpamalandong sa imong pulong matag adlaw sa among kinabuhi. Salamat o Dios. Kaning tanan among gipamaayo ug gipasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maayong adlaw mga igsoon ug higala diha ni Kristo Jesus.